ದೇವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. నావెల్లరు కొన్ని నిమిషాలు పిల్లల్ని మీ కంట్రోల్లో ఉంచుకోండి. మనమందరము చాలా జాగ్రత్త కలిగి వాక్యాన్ని పాటిస్తూ వాక్యానికి అనుగుణమైన మాటల్ని వింటున్నప్పుడే మన హృదయాలు కదిలింపబడతవి. లేకపోతే సాతానునికి చోటిచ్చే వారంగా మనమందరం ఉంటాం. ప్రేమైన సోదరి సోదరులారా, ఒక 10 నిమిషాలు తెలుగులో మాట్లాడిన తర్వాత నేను కన్నడలోకి వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకని ఆలోచన చేస్తే, మనిషి నుంచి దేవుడు ఏమి కోరుకుంటున్నాడో, అలాగే భూమిపైన ఉంటున్న మనుషుల్లో ఏది ఎక్కువగా పెరుగుతుందో అన్న ఒక ఆలోచన దేవుడు ఈరోజు నాడు మాట్లాడబోతున్నాను. ఎందుకు నేను ఈ విషయాలు చెప్తున్నానంటే, ప్రేమైన సోదరి సోదరులారా, ఇక్కడ ఉంటున్న వారం కానీ, భూమిపైన బ్రతుకుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కానీ అంత్యకాలం అన్న ఒక పిలుపులో మనమందరము ఉన్నాము. ఇది అంత్యకాలపు మేల్కొలుపు అన్న ఒక విషయములో మనమందరము చేరి ఉన్నాం. ప్రేమైన సోదరి సోదరులారా, ఇది మతి మరసకూడదు క్రైస్తవులు. అందుకే అంత్యకాలంలో ఉంటున్న మనమందరము రాబోయే తరము వారికి కానివ్వండి, లేదా యేసుక్రీస్తు వారు రెండవ రాకడ వచ్చే సమయమందు ముందుగానే బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్ని మాటలు రాయించి సిద్ధపరిచి బైబిల్ గ్రంథాన్ని మన చేతికి అందచేశాడు. కారణం ఏంటని ఆలోచన చేస్తే, వాక్యములో ఉంటున్న ప్రతి మాటని మీ హృదయములో నాటబడాలి. నాటబడకపోతే మోసగాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎందరో ఉన్నారని ముందుగానే రాయించాడు దేవుడు. ప్రపంచమంతా మోసం అనే ఒక మాయలో చిక్కుకొని ఉంది. ప్రేమైన సోదరి సోదరులారా, ఆ మోసమని ఒక మాయలో చిక్కుకొని ఉంటున్న అనేక జనాలు, బయట ఉంటున్న వారు ఒకరే ఉన్నారా, మనము కూడా ఉన్నామన్న ఒక ఆలోచన చేస్తే మనము కూడా అందులోనే ఉన్నాము. మోసమనే ప్రపంచములో మనమందరము ఆయన ఒక సాతానుడు అన్న ఒక గుప్పట్లో మనమందరము చేరి ఉన్నాం. ప్రేమైన సోదరి సోదరులారా, అందుకే 2వ కొరింథీ పత్రిక 1వ అధ్యాయము, 2వ కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం అంటే, రెండవ కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము తిమోతి పత్రిక 2వ తిమోతి 3వ అధ్యాయము 1వ వచనం అంటే, అంత్య దినములలో దేవుడు యేసుక్రీస్తుల వారు వచ్చే రాకట్లో జరగవలసిన కాలము, ప్రజలు ఎలా ఏ రీతిగా మారుతారో అన్న ఒక విషయాన్ని రాయించాడు దేవుడు. ఇదిగో అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలము వచ్చునని తెలుసుకొనండి ಕ್ರೈಸ್ತವಲ್ಲಾರ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, 2ನೇ ತಿಮೋತಿ ಪತ್ರಿಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ,
2 ತಿಮೋತಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕಡೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. వెచ్చరికದಿಂದ దేవుడు మాట్లాడుతాను. ప్రేరే వెచ్చరిక చేస్తున్నాడు దేవుడు. ఏమంటున్నాడంటే, ఇదిగో ఒక కాలం వస్తుందయ్యా, ఒక కాలం వస్తుంది. ఆ కాలంలో కఠినమైన కాలం, అపాయకరమైన కాలం అనగా మిమ్మల్ని అందరినీ మోసము చేసే ఒక కాలం పుట్టుకొస్తుంది. క్రైస్తవులారా, మీరందరూ జాగ్రత్త పడవలసిన ఒక విషయం ఏర్పడింది. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. మీరందరూ తప్పిపోతారు. ఎందులో నుంచి తప్పిపోతారనే ఆలోచన చేస్తే, వాక్యం అనే ఒక ట్రాక్ మీదకి వెళ్ళి తప్పిపోయి సాతానుడు అన్న ఒక గుప్పట్లు మీరందరూ పడడానికి అవకాశం జరుగుతుంది. అందుకే ఆ కాలమని ఏమేమి జరుగుతుందని దేవుడు రాయించాడు చూడండి. ఎలా అనగా, మనుషులు స్వార్థప్రియులు, మనుషులు స్వార్థముతో కూడి ఉంటారు ఆ కాలంలో. అంటే తన కొరకే తాను, నా బ్రతికితే చాలని అనుకునేవాళ్ళు ఉంటారు. రెండవది దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, ధనాపేక్షలు, బింకములాడువారును, అహంకారులను, దుష్టులను, తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులను, కృతజ్ఞత లేని వారును, అపవిత్రతలను, అనరాగరహితులను, అవిధేయులను, అపవాదకులు, ఆజితేంద్రులు, క్రూరులు, సజ్జన ద్వేషులు, ద్రోహులు, మూర్ఖులు, గర్వాంధులు, దేవుని కంటే సుఖాన్ని ఎక్కువగా అనుభవించేవారు అపాయకరమైన కాలంలో వీళ్ళందరూ ఉంటారు. వీరందరూ ఎందుకొరకు ఇలాంటి పరిస్థితి కలిగి ఉంటారో క్రైస్తవులని ఆలోచన చేస్తే, ఇదిగో రాబోయే లోకానికి వెళ్ళవలసిన వారు కారు వీళ్ళు. దేవుని చింతకి చేరవలసిన వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు. అందుకే కిందికి అంటాడు, ఇదిగో పైకి భక్తి కలిగిన వారై ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారుగా ఉంటారు. దేవుడంటే భయం లేని వారుగా బ్రతుకుతారు. దేవుడంటే పైకి భక్తి కలిగిన వారు నటించే వాళ్ళే ఉంటారే తప్ప, సౌండ్ తక్కువ చేయండి, పైకి భక్తి కలిగిన వారై ఉండి దాని శక్తిని, దేవుని శక్తిని ఆశ్రయించని వారుగా బ్రతుకుతారు. దేవుని శక్తి అంటే తెలియదు, దేవుడంటే లెక్కలేదు జనాలకి. దేవుడంటే లెక్కలేదు ప్రేమైన సోదరి సోదరులారా. అందుకే ఎక్కువగా శక్తిని ఆశ్రయించిన వారే ఉందురు, ఇట్టి వారికి విముఖుడవై ఉండు. క్రైస్తవుడా, ఇలాంటి వారికి దూరంగా బ్రతుకు. ಇಂಥವರ ಸಂಗಡ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಎಂಥವರ ಸಂಗಡ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿತ್ತಕರು, ಹಣದಾಸೆಯುಳ್ಳವರು, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಅಹಂಕಾರಿಗಳು, ದೋಷಕರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರು, ಉಪಕಾರ ನೆನೆಸದವರು, ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು, ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವರು,
ಸಮಾಧಾನವಾಗದವರು, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವರು, ದಮೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಎಷ್ಟನೇ ವಚನ? ಉಗ್ರತೆ ಉಳ್ಳವರು, ವಚನ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಸಮಾಧಾನ ಆಗದವರು, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವರು, ದಮೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಉಗ್ರತೆ ಉಳ್ಳವರು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರು, ದ್ರೋಹಿಗಳು, ದುಡುಕಿನವರು, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ತನ್ನ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ಭಕ್ತಿ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡವರೇ ಹೊರತು ಇವರು ಭಕ್ತಿವಂತರಲ್ಲ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಅದರ ಬಲವನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುವವರು ಆಗಿರುವವರು ಇಂಥವರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಿರಿ. ಅವರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇದ್ದಾರಾ ನಂಬಲ್ಲಿ? ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ದೇವರ ಭಯವಿಲ್ಲದವರು ಇವರು. ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದವರೇ ಹೊರತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವಂತರಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇಂಥವರ ಸಂಗಡ ವಿಮುಖನಾಗು, ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಡ. ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ, ಶಕ್ತಿಯ ವೇಷವಿದ್ದು ಅದರ ಬಲವನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುವವರು ಆಗಿರುವವರು ಇಂಥವರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡದಿರು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನುಸುಳೆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವರು, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರು ಆಗಿರುವ ಅವಿವೇಕಗಳಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. తెలుగుನಲ್ಲಿ స్పష్టವಾಗಿ బరెదల్పట్టింది ప్రేరే. దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారే ఉందురు, ఇట్టి వారికి విముఖుడవై ఉండుము. పాప భరితులైన నానా విధములైన దురాశల వలన నడిపింపబడి ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకొనుచున్నాను. సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము లేనప్పుడు పొందలేని అవివేక స్త్రీల ఇండ్లల్లోకి ఇలాంటి వారు, భక్తిహీనత కలిగిన వారు ఇండ్లల్లోకి జొచ్చుకుందురని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. వీరికి ఏం లేదు చెప్పండి? రాబోయే కాలములో ఇవి జరుగుతవి. దేవుడు చెప్పాడు. భక్తి లేని వారి ఒక విషయములో పైకి భక్తి కలిగిన వారిగా కనపడుతున్నారు, కానీ లోపట ఏమి లేదు. ఏం లేదమ్మా, దేవుని శక్తి లేని వారుగా బ్రతుకుతున్నారు. దేవుని శక్తి లేని వారుగా జీవిస్తున్నారు. ఇవి ఎలాంటి సమయమందు జరుగుతామని ఆలోచన చేస్తే నేను వస్తున్నాను నాయన, నేను రెండవ రాకట వస్తున్నాను. వచ్చే సమయంలో ఇవన్నీ, నేను వచ్చే సమయంలో ఇవన్నీ జరుగుతవి. ఎందుకు జరగాలి, ఎందుకు జరగబోతున్నవని ఆలోచన చేస్తే ప్రేమైన సోదరి సోదరులారా, దేవుడన్నాడు, యేసుక్రీస్తుల వారు, నేను రెండవ రాకట వచ్చే సమయమందు మీ యందు విశ్వాసాన్ని కనుగొందునా అంటున్నాడే తప్ప విశ్వాసులుగా బ్రతకనేరరు. బ్రతకనివ్వదు దయ్యము.
విననీయదు దయ్యము వాక్యాన్ని, ఉంచనివ్వదు దయ్యము మీ హృదయములో వాక్యాన్ని. చెంచలమించలగా చెంచలాత్మగా పరిగెత్తుతూ కుటుంబాలలో సమాధానం లేని ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుందయ్యా. జాగ్రత్త, జాగ్రత్త అంటున్నాడు దేవుడు. జాగ్రత్త పడాలి. ఎందుకు తెలుసా? అపాయకరమైన కాలం వచ్చింది. మనమేమనుకుంటున్నాము, ఇది కృపాకాలం కదా, కృపనిస్తున్నాడు దేవుడు, కృపనిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం బ్రతుకుతున్నాం అనుకుంటున్నాను. ప్రేమైన సోదరి సోదరులారా, కృపాకాలము కాదు ఇది. విశ్వాసము లేకెళ్ళి పడేసే కాలము, పడిపోయే కాలము. ವಿಶ್ವಾಸము ಲೇಕಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలము వచ్చుచున్నది. క్రైస్తవులారా జాగ్రత్త. గంట కొడుతూ చెబుతున్నాడు, హెచ్చరికతో. పడిపోతున్నారా విశ్వాసం లేకల్లి? జాగ్రత్త, జాగ్రత్త. జాగ్రత్తతో కూడి ఉన్న మన బ్రతుకు. పైకి మనము భక్తి అనే ఒక వేషాన్ని ధరించుకున్న వారమే తప్ప భక్తివంతులు కాదు, నటించేవారం. మనము నటించేవారం. ప్రేమనే సోదరి సోదరులారా, కాపాడుకుంటున్నావా విశ్వాసాన్ని? పాపాన్ని చూసి పరిగెత్తుతున్నావా? పాపాన్ని చూసి పరిగెత్తుతున్నావా? దాని వైపు అంటుకుంటున్నావా? ಜಾಗ್ರತ, ಜಾಗ್ರತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೆ ಇಬ್ರಿಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಇಬ್ರಿಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಪ್ರೇರೆ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೇರೆ, ಏನಂತ? ಪ್ರೇರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿವೆ. ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂಚೆನೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರೇರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವೇ ಆಲಿಸು, ಭೂಮಂಡಲವೇ ಕೇಳು. ನಾನು ಸಾಕಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಸಾಕಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಕಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವೇ ಆಲಿಸು, ಭೂಮಂಡಲವೇ ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಸಾಕು ಸಲಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಎತ್ತು ಯಜಮಾನನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕತ್ತೆ ತನ್ನ ಗೋದಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಎತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇರೆ, ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. ಪ್ರೇರೆ, ಕೃಪಾ ಸತ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. తెలుగుನಲ್ಲಿ బరెలపట్టిదే, దేవుని భయము చేత, దేవుని ఒక భయం ఉంటే హృదయములో ఏముండదంట? చదవండి ఒకసారి. కృపా సత్యముల వలన ప్రాయచిత్తము కలుగును, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట వలన మనుషులందరూ ఏమైపోతారంట? చెడుతనమును విడిచి పారిపోతారంట. ప్రేమైన సోదరి సోదరులారా, ఏముండాలి ಹೃದಯములో? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂತ? ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನಂತ ಮನುಷ್ಯನು. ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನಂತ. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತರ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕ್ರಿ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ದೇವರ ಭಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ದೇವರ ಭಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನಂತ ಮನುಷ್ಯನು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಪಾಪ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಭಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಭಯ ಇರಬೇಕು. ದೇವರ ಭಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. ಕೃಪಾ ಸತ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ, ಯೆಹೋವನ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಹಾನಿ ನಿವಾರಣೆ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ದೇವರ ಭಯ ಪ್ಲಸ್ ಭಕ್ತಿ. ದೇವರ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ವೇಸ್ಟೇ. ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ವೇಸ್ಟೇ. ದೇವರ ಭಯ ಇದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವೇಸ್ಟೇ. ದೇವರ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ
ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯವಿರುತ್ತದೋ, ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೋ, ಪಾಪವು ಸಮೀಪ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ದೇವರೆಂಬ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಂದರೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ. ನಮಗೆ ದೇವರಂದರೆ ಭಯ ಇರಲಾರ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ. ಪಾಪವು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು. ಪಾಪವು ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೋಬನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಯೋಬನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಊಚ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು? ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಏನೇನಿತ್ತು ಆತನಿಗೆ? ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಂತಸ್ತಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳಿದ್ದರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಸೇವಕಿಯರೂ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡೇನ್ರಿ ಆತನಗ? ಅಡ್ಡ ಏನಾಗಿದ್ದನು? ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತನು? ಎಲ್ಲ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು ದೇವರಂದರೆ. ಆದರೆ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನು ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ 7 ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, 3 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧನವಂತನಾಗಿದ್ದನು ಪ್ರೇರೆ, ಧನವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೋಬನ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ? ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ಏನು ಇರಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಡಂಬಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರೆ, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಅದು ಅಲಿಗಾಡುವುದಿಲ್ಲಂತ, ಅರ್ಧ ಇರುವಂಥ ಕೊಡ, ಅರ್ಧ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನೀರಿನ ಕೊಡ ಪ್ರತಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತದಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಎಂಥವ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲ. ನಾವು ಅರ್ಧ ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕಡೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಊಚ ದೇಶಮಂದು ಯೋಬು ಅನು ఒక మనుషుడుండెను. అతడు యథార్థవంతుడును న్యాయవంతుడునయి దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించువాడు. అతనికి విసర్జించువాడై ఉండెను. చెడంటే భయము. ಪಾಪವೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ದೂರ ತಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದನು. ನಾವು
ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅವಕಾಶ ಇರಲಾರ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬುದಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಪನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವಕಾಶ ಇರಲಾರ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಏನಿರಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾ? 2 ತಿಮೋತಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. 2 ತಿಮೋತಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣಕರವಾದಂಥ ಕಾಲವೂ ಬರುತ್ತದೆ, ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ. ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಿಯರು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಂತಕರು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಐತಾ ಇಲ್ಲ? ಐತಾ ಇಲ್ಲ? ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನಗೆ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ನನಗೆ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಏನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಿಯರು. ಕೆಳಗೋದ್ರಿ, ಹಣದಾಸೆಯುಳ್ಳವರು. ಇವನಿಗಿಂತ ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠನಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ದೇವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, 60-70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಣ ಹೆಚ್ಚ, ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೆಚ್ಚ. ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಹಣವು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತರಿ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಇವತ್ತು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಯಾರ ಪಾಲಾಗುವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹಣವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಹಣ ಬದುಕಿಸಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ? 60-70 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೊರತು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹಣದಾಸೆ ಉಳ್ಳವರು, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಅಹಂಕಾರಿಗಳು, ದೂಷಕರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರು, ಉಪಕಾರವನ್ನು ನೆನೆಸದವರು, ದೈವ ಭಕ್ತಿವಿಲ್ಲದವರು, ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದವರು, ಸಮಾಧಾನವಾಗದವರು, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವರು, ದಮೆಯಿಲ್ಲದವರು, ಉಗ್ರತೆ ಉಳ್ಳವರು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರು, ದ್ರೋಹಿಗಳು, ದುಡುಕಿನವರು, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು. ಇವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಮ್ಮ? ಹಣದಾಸೆ ಇರಲಿ, ಅತಿ ಆಸೆ ಇರಬಾರದು. ಹಣದಾಸೆ ಇರಲಿ, ಅದೇ ಶಾಶ್ವತವೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಆಸೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆಸೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಇದೇ ಶಾಶ್ವತವೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಕರವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು.
ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದೋ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಗೋ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಯಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಿ. ಇದು ಹಣದಾಸೆ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಇರುವವರ ಕೈ ಎತ್ತಿರ ಒಂದ್ಸಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇರುತ್ತಾರೆ? ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ. ಜಾಗ್ರತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಒಬ್ಬ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. 119ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38ನೇ ವಚನ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ ನುಡಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಿ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಾಕ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೇವರು ಯಾರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಾ? ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರ ಸಂಗಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅಹಂಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ. ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವನು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾತು ಆ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಮಾತು ಈ ಕಡೆ. ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತದಾ? ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವನು ಕೆಡಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 19ನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ. ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಮರೆಯ ಮಾಡಬೇಡ ದೇವರೇ. ದಾವೀದನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಲಾರ್ದ ಮುಂಚೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿರಿ, ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವವರಾಗಿರಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ದೇವರು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವುಗಳು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ 2 ತಿಮೋತಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಿಂದ 9 ವಚನ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಇರುವುದಾದರೆ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರೋಣ. ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಅನುಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ ಪ್ರೇರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು